natin. Ito na. Tara, tara. Chong. Chong, ako na dito, Chong. Chong ka, Chong. Dalawa sa akin. Oo, Chong, kaya mo. 31. Sa nanay ko. Eric, anong number mo? Live to live. Charot. A yung Peugeot ah. What? O game. Start. Ay, sayang. Pwede. Oh, pwede. Gagawin, reklamo ka agad din. Meron. Nice. Balik. Sayang oras. Ay, sino ka? Balik, tapat. 5 minutes, tapat. Kuha isa. Tapat. Para pawisan. Tapat. Tapat kayo. Para pawis. Para pawisan. Uy. Tapat tayo. Kuha na isa. Okay, kuha. Titig isa. Para pawisan. Sayang. Wow. Tapat, tumingin pa. Tapat. Four? Para pawisan. Kuha isa. Tapat kayo. Not counted yan. Go! Tapos. Dala. Ayaw mo naman eh. Good. Maganda pa. Ilan. Ano nang tayo? O din eh. Ilan? Dalawa. Dalawa na, turnover. Dalawa. Ito na, turnover lang. Tatlo. Tapat, kuha. Titig isa. Hindi mapawisan. Ay, sino ka? Saya. Tapat. Kuha kayo. Titig isa. Yes, good! Go!
Ay, muntik na. Sige sa kayo. Nice one! Ayun. Okay. Hintay. Lapit. Sige, half court tayo, half court. Stand, sa baba. Okay, sa'yo yan. Okay, sige lang. Sa'yo lang. Honesty. Box out. Dalawa. Good ball. Tagal. Okay, tatlo kayo. Pahinga dito. Paris. Pahinga. Ayun na. Titira. Derek! Kuha! Balik. Mamaya ka lang umipak. Para. Pakape. Pesto. Sa ilalim. Tira. Boarding. Favorite. Balik. Oh, harap! Harap. Ayun na. Sabay! Tatlo, dalawa. Foul. Gol! Babalik! Kanan baba! Leo. Tira. Jack, sabi ka lang ha? Apat na, turnover ha. Segment. Box. Points. Pesa. Good ball. Balik! Checkmate! Nice defense, nice job. Hindi na tumatal. Wala, 10 minutes. 10 minutes, time out. Kasi. Nice pass. Nice D. Count. Tayo, takbo! 29. Good ball. Shot. Ubasa. Shot. Easy, time out. 10 minutes. 10 minutes, time out. Kasi. 30 seconds, so tira kayo. Checkmate! Ayan.
Basket, time out, basket. Time out, time out. Time out. Balik. 15. Tuloy. Baguhan sa labas. 10:26. Dito. YouTube. 60 seconds. Kaya mo na. Nagpera ako. Nakatao siya eh. Nakabaksol ako. Baksol ka agad eh. May napas break. No, maglagay ka ng ano? Marker. Next lang. Start na. 30 seconds pa. Wala pa. 30 seconds pa. Ano, game na? Game na? Okay. Baka naman ng time out. Start. Start for 9 times. Mang. Sona. Parang umulan. Uy.
Dalawa timeout nyo, ah. Ilang points yan? 22. 3 points. 3 points. Nice three. Ay, mali. Hindi. Napindot ko. Napindot ko lang. Napindot ko. Minus mo. Ay. Tawagan ko na lang. Lab. Hello, tumatawag ka kay kuya mo. Hindi ka nagbabaseball. Dadagdag mo sa amin. Pero may papause mo na. Siguro mga 8 something. Enjoy? Anong oras ba ng 6:50? 7:30 sila. Narinig kayo. Okay, bye. Timeout kayo, dalawa. Tingnan mo siya! Hayop. Sayang.
Minus 5 points down, kamali. Wala, good. Konti lang pala eh. 5 points tuloy yung gusto. Diretso! Yan, sinablay mo, lalabas ka. Twenty seconds. Nine. Eight. Okay, isa pa. 3, 2, Pasok. Ayaw. 31, 39. Otso lang, otso lang. Pikat lang yan ako sa baba. Dala ba akong wall? Sino ba? Si Bebe, tawag ako. Si Ay nagtatanong kung may laro. Sino? Si Ani. Pinapunta mo. Hello, Be. Are you busy? We're doing something. Gago, grabe exposure ni Ian ngayon. Tonto ah. Kaya mo, Anong dinan niyo? daming po daming like. 133. Sa bahay Yung lang? previous niya. Ah, okay. Tingnan mo yung previous niya. Kung gusto mong pumunta. Wala pang 50. Dalal mo ako ng water. Oh, sure. Thank you. Support Ano na. tawag doon? Pag engagement. Wala rin. Wala ka na. 2 minutes. Wag na. Okay lang. Wag na pala. Thank you. 2 minutes pa, 2 minutes. Sige na. Hindi na nga kayo nag-time out eh. Bye. Eat well. Bye. Abot yun. Tsaka sintan. Water. Walang water. Kanila Kahit taas mo lang. Kahit tila yung Okay, sir. Pwede yung donut. Ha? Huwag na. Okay na. Bakit? Nabook mo na ba? Kaya ba? Mga 30 minutes siguro. Within 30 minutes, I mean. Sige, sabay mo na lang ang basketball court. Thank you. Okay. Bye. Pa-deliver siya sa Pakala. Papunta dito. Isa din, ilalim ka na. Dito lang, gitna. Oh, game. Shot clock tayo, 10 minutes ha. Shot clock na natin. Wala nila kanina, no? Natin. Oo, sa atin. Wala nila kanina. Sa atin. Kaya pag-go na. Kanila. Depensa kayo. Or sabayin ko na lang. Depensa kayo. Game, Mick. Oh, game. Okay.
Nice! Sige! Turnover, 10 na, turnover. Bigan mo. Nice take, Paul. Okay. Nice one. Nice one. Lapit, lapit, lapit. Sugo na. Ang video natin. Hoy! Sama na. Right side, jump. Right side, jump. Wala gitna. Bigyan mo. Take mo na yan. Sige. Ito, likod. Kuha! Likod, tatlo kayo. Sige. Nice one. Lapit! Ayun na! Wins! Tentative kayo ngayon, tentative. Kabila! Lapit. Hindi na best tanggol. Ha? Ilalim! Nag-collect ng Ilalim! 33,000 yan. Ayaw na pala rin ng tatay. Pre, bato. Oo. Easy, jump. Easy. Tapat! Sige, gitna. Take mo na. Sige lang. Balik. Sige lang. Diretso, kulang. Tawag. Petro. Technical! Contest. Technical committee. Contest. Contest daw. Technical ang committee. Wait lang. Contest na. Ano? Toss coin. Coin? Head sila. Heads? Caracruz. Heads kayo? Oh, Kanya-kanya heads. Mabilis na usapan. 1, 2, 3, go. Inood mo ba? Hindi. Nakapost. Mautak ko si... Running time. Ginagamitan tayo ng utak ko ni... Shooter! Uy, gitna! Lapit. Nice! Ilang, nicely. Labing isang turnover. Nicely. Tatlo. Ayun na. Tatlong timeout. Tatlo? Hindi mo lang kanina. Labing isa na. Ilang binibilang ko, turnover. Dali lang yung shoot eh. Turnover. Gitna, kulap. Huwag kayo mag-ano. Labing isang turnover. Balik. Isa mo dyan. Okay. Ha? Nice one. Ay, puta. Tatlo. Yan na. Turnover, labing dalawa. Alim lang. Balik. Box out. Gitna. Maluwag gitna. 31. Foul. Anim lang ha. Lapit. Puta, 9 na naman. Wala. Nice one. Baba, depensa. Pass agad. Running time. Gitna natin, maluwag. Jump, Gitna. side, jump. Angat konti, angat. Nice one. Gamitan nyo. Balik. Angat konti. Wala. Shallow yung lubog. Balik, baba.
Anong minutes ako? 50? Isa mo, Zach. Time out. Okay ka. Ang basket. Good. Wala tawag. Sige, isa mo. Nice! Wait lang. Patay ka pa nila eh. Balik. Time out daw, time out. Time out sila, time out. Pahinga. Hinga. Pahinga. Usap. Walo lang. Tubig ko, inubos yun eh. Walo lang. 1 minute ka, shot clock tayo. Walo. Diretso na. Mamaya ka na. 28 pa. 4 yung ilang ano dyan, seconds dyan. 23. Sabi ang pag-start na. Relax lang. Open. Hindi wala. Balik sa loob. Balik sa taas. 4 minutes. Pwede yung 4 minutes. Balik. Angat konti sa taas ha. Angat konti kayo. Angat konti ha. Relax muna. Okay, kulang na sila. Balik. Wala ka na foul. Bigay. Bigay. Gilang. Bawi. Finish. Isa pa yan. Baksang. Ari oras. Tayo oras. Sige. Bisan. Aliwa. Nice trick. Ganun lang. Eric. Balik. 3 points. Yes. Yan na. Balik. Balik, taas. Sayan. Gamit oras. Rotate. 58. Sinuka na naman. Gamit oras tayo, oras. Pahinga sa oras. Hanap open. Sige, right. Left. Yan na, isa na. Good. Basa ka, Jots. Balik, oras. Lapit na. Nice one, Zach. Nice ring. Bawi. Baba. Nice ring. Sige lang. Dalawang tres yun. 47, 58.
Tan, kunin mo. Ilan na lang? 11. Time mo. Sinuka. Set. Pwesto. Sige, mag-shot lock na tayo. Balik sa ano? Balik. Shooter. Nasa mo. Jobs, lapitan mo na. Ikaw. Nice! Walang board. Baba. Lagan! Nice! Nice one! Nice stop. Ba't nilayo mo sa akin yung pindutan? 11 pa din. 11, oh. Lapitan mo na! Oh, shot lock. Hard luck na ha. Shot lock na, 10 minutes. Shot na. Shot lock na yan. Shot lock tayo. Nice! Good ball. Alabas. Down turnover, 15. Set tayo, gamit tayong oras. May shot clock na, 24. Sige, pag dead ball. May shot clock na, Gamit tayong oras. Okay, sisigaw ko. 10 seconds, 10. Lapit. 7. Good! Shot lock. 14. 14 seconds. Bap! Lalim mo siyang bop. Listo kayo. Oh! 14. Dalawa. Good! Lakas. Foul daw. Sab daw, sab. Hindi, walang counted naman. 8 minutes na lang ba? Post mo oras. 14 ha? 14 lang, 14 seconds. Oh! 10. Five. 5, 4, 3, 2, 1. Good. Uy, kuha! Three. Turnover. Iwas sa turnover. Dami. Oh! 10 seconds. 10, 9. 9, Lapit na ha, lapit na. Titira to. Titira yan. 6, Nice! 5, 4. 2. Good. Wala, baba! Huwag ka. Sige, running time. Wag ka. Tayo na! Huwag gamit tayo oras, 24. Time out muna. Time out. Time out. Sub-press doon naman. Pahinga. Sige lang. Wala na. Time out tayo guys. 7 minutes pa. 63. Gamit tayo oras. Ito yung mahirap. 65. Sino yung last nila? Wait. 5. Ako na lang. Paano yung mahirap na kasi kailangan yun. Tapos pag may foul, ipopost mo din. Try. Sabihin mo lang kahit kung sino. Number lang. Kailangan ko lang number. Number lang sasabihin mo sa akin. Saka wala na, masyado nang malaki. Yung mali. 50, 53, 65. Ilang points pa lang yan.
49. Ha? 49. Sabi sa'yo. Nawala na ako. Sige, announce ko sa'yo. Mamaya na lang. Kaya pag-start na. Wala na. Wala na malayo. 1, 2, 3. Go. Next week tayo, Sunday. Hoy, lalay! 10! 5! Hey! Shot lock! Shot lock na! Shot lock, shot lock. Shot lock na! Shot lock na! Oh, 14. Nagano na. Technical commission na, sinasigaw. Sumigaw ka daw. Hello. Shooter. Shooter. Gira. Sige. Ten. Hello. Hello. 5. Kambo! Isa mo. Score mo. 65. Uy, puno mo. Kuya. Sige, ako muna ko. Hey! Wala. Puta, tira. Umisa. Sige. Gilang. Boss lang. Right! Sige. One! Sige, inapaw. Nice rip. Nice rip. Push! 67. 67. Ilan sa'yo? 10. Delay! Corner! Lapit. Ay, alay! After possession, time out. Sige. Foul. Time out. Time out. Ilan na lang kami? Make. Dalawa po. Depensa. I-review ko na. 3 minutes. Score tayo dalawa, tapos stop. Ayos na. Ball nila. Foul. Ilan mo ba? Sining sa akin? Ano po? Sing. Hindi. Ginaya yung akin. Ginayang how? Ano yung score ko dito? Oo, ginaya ko sa'yo. Sama. One!
Tuloy. Ilan pa tayo mo? Dalawa? Oo, dalawa. Okay, tuloy. Balik! 12, 10 seconds. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. Tatlak yun, good. Nakuha na. Patay. Gamit oras tayo. Gamit tayong oras, 14. Gamit tayo, last 10 seconds. Gamit tayo oras. Hawak tayo. Okay, diretso na, kulang. Labing pito. Good ball. Good ball yun, good ball. Score tayo, 2 minutes. 6 lang, oh. 6 lang. Last 2 minutes. 14 tayo, 14. Labas. 14 ulit. 14. Score tayo. Nabago tayo sa 67. Labing walo. Gamit ang oras. 20 seconds tayo. Last 10 seconds. Last 10 seconds. Tinira. Time out. Time out. Apat Apat. lang, oh. Hindi pa dumating yung ano, yung tubig. Pahinga, usap. Yung kamo po. Pahinga, usap. Hindi dumating yung wala. Pumit ka na eh. Hindi malakas pa. Pa-deliver dito. Wala na yun. Tapos na. Score. Tapos na. Score. Kailangan natin score. Tulungan tayo. Last 10 seconds. Basket tayo. Basket, defense, tapos last 10. One stop. Tingnan ko to. Basket, tapos one stop. Basket, one stop. Ako na mag-i- Laging open to naman. Mahingit. Quiz 14 ha? Minute pa, 1 minute. 14 ha? 14 seconds. Ba 24? Hindi. So Hindi, dito doon na. ang laba. 24. Hindi, ano na. 14. Lapit na. Oh, tao sila. Okay. 14 ha? 14. Okay. 10. Stop tayo, one stop. Tapat. Kuha isa. Tapat, kuha isa. Wait. Kuha isa. Tapat tayo. Watch lab. Tapat. Kuha isa. Sona. Box out. Ay, Hawak. Last 10 seconds tayo. Okay, last 10 seconds. 18. 15. Foul. Tapos. 14. Lapit. One stop. Balik. Labas. Tapat. Di, wala na. Sona na tayo. Sona. 30 seconds, sir.
Oh, gamit oras na. Last shot. Okay, 10 seconds. Basket mo. Basket, sa caution dyan, caution. Nice game, nice game. Oh, ingat na, ingat. Uy, full lang. Ingat na, ingat. Pero matapos 0. Nice game. Gago, sumampu ulit. Apat na lang kanina. Ginalingan eh. Check na lang. Stop. Oh, stop.